الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Subay patatap tabi pamujiten bi duk pagsarang sukulten bi tudju Allahu tabaraka wa ta'ala. Sabab nen biyahad jamban may manusia makapag-angan-angan waktu ko itulay. We umur den umabot pe tahun balik atau waktu elaw ko itulay sangem bang masangemin sangem itu sumegwa nen insiele ga ne pinaabot ng Allahu tabaraka wa taala pinapole ni siya Allahu subhanahu wa taala aman saban ien ipagsarang sukulanten mi sabab nen hadje pe chance den bi nambah-nambahan ibadat tebi nambah-nambahan luto tebi para pagkaswa tabi duk Allahu tabaraka wa ta'ala si elyo paghukom. Iin maipon sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Pagka si elyo akhirat, may palanggungan si agama Allah. Gahip niya makatabang. Ga niya makatabang bisan na buwa manusia. Amma'nu, ina'nu, kung tinainu, sampay andano may palanggungan si agama Allah. Mismo kanabi-nabihan may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala tekka si ellew kiyamat may manusiain kaniya-kaniya miha pakasafatan ni kaniya pe ubog si may kanabi-nabihan pisye pa si Nabi Allah Adam sabab niyan penne okyaw Nabi Allah Adam kao pinapanjari wa Allahu tabaraka wa ta'ala amban tangan ni mian duk tinihupan ang banyawa Allah tabaraka wa ta'ala hubos pen bisaran na Allah adamin in ako pe in Allah tabaraka wa ta'ala penne ga penne bakas nga ma kwe amane kwe tulay duk gene penne nga ma puas ang ban amane kwe tulay may palanggungan si agama Allah bimaana Allah tabaraka wa ta'ala waktu yan nga ma makalando may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ubus ina bisaran Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam pa inne nafsi baran-baran ko ito baran-baran ga niya may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala mian makatabang kita bi wat malaingkan barante biro may palanggungan si agama Allah pin Allahu tabaraka wa ta'ala si Quran na mahamulya ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala taziru waziratu wizra ukhra. Tekka si Allah kiamat manusiain kaniya-kaniya nung peandusene kaniya-kaniya nanggungan pardusehan ne geta papi pardusehan kung pasituan hamid geta papi tu isa pardusehan tuan masin si aku tuan kolot tuan pads tuan dulang tuan raj gay kita dito mian kapag share duse may palanggungan si agama Allah kaniya-kaniya kita itu mian nanggungan pardosehan temi tekka si ello akhirat dumain penno tekka si ello akhirat tanggungan sinduhin na dose kamihin gai mi palanggungan si agama Allahu tabaraka wa taala bisara Allahu tabaraka wa taala kaniya-kaniya nanggungan pardosehan ne bisan petapit-tapit no bisan pelasya no mi palanggungan si agama Allahu tabaraka wa taala nang kanep itu hadje chance den mi hadje mian pag-asaten mi mian ngahinang pangandakan Allahu tabaraka wa ta'ala siga petek ka elyo pagsusunten mi tabo si elyo akhirat so may palanggungan si agama Allah pinakitihap tapikten ene continue si bakas sinabot te dehello ene inurungan chance ataw kan niya pito mian pinasendong Allahu tabaraka wa ta'ala si elyo akhirat ene pitulay kalagihan tebi sabab nen hawahunit elew akhiratin damail sa mata elewin talahan damail sin 1.8 kilometers
ien talahannen may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Bangi hatu pinumpas-kumpas tabi ko may binlan hapmazar talahan 1.8 kilomiles indo. Ien tapit-tapit nin may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Sa ingen te hunit nen tapit-tapit nen ien bu si elew tu si dunya mian hunit nen bangkew ka elewan sinungot-songot kew. Mian ngittem kew. May palang lekkakan kew. May palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. So, mian pinakita si tapikten, si katello na inin. Yan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinasayin ng Allahu tabaraka wa ta'ala, si elew ga niya pasindungan si elewien, buat malaingkan pitu, nasabot na imamun adil, duk syabun nasya fi ibadatillah, duk si katellonin, rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Duk yepen ne lella si katelloinin, qalbuhu muallakun bil masajid. Yene pangatayan nen may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala, muallakun bil masajid. Yene pantung-antung pangatayan nen si masjid. Yene pen hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang ipeguwa ang ban masjid puas sambahayang pagtek ka waktuhin pabalik niya sa pihap masjid. Ien muallakun bil masajid palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Ien maknanin sinalasay silang buwa hadis miyaan. Ien bang peguwa iye puas ang ban panambahayang ni pabalik do iye balik mangtek ka waktu sambayang ni sab nambayang ni si masjid. Ien rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Ien lella lamud pinasendong wa Allahu tabaraka wa ta'ala si elew akhirat. Yan manusia mian istiqamah si jamaah, istiqamah si masjid may pananggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala bang imukim. Bang iyelo si lahat. Iyan may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. So subay apply tebi. Dumani hunit dumani usab mura. Na sarang-sarang may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. So ini man ya si masjidin. Ini man ya si masjidin may palanggungan si agama Allah. Masjidin luma Allahu tabaraka wa ta'ala tura tak bulak dunya. Luma Allahu tabaraka wa ta'ala tura tak bulak dunya. Dukya na inin tamanan kinalasahan may Allahu ta'ala tempat tura tak bulak dunya masjid. Sabab nen wege kalasan Allahu tabaraka wa ta'ala sa siru salasay te duk ina isab tamanan kinastalan wa Allahu tabaraka wa ta'ala yene mian ine tabu o basta te hadithin mian tariwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abgadul halal wa abgadul bilad ila Allah aswaquha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanan kinalasahan ni, tamanan paborito ni Allahu tabaraka wa ta'ala, tamanan kakegan ni Allahu tabaraka wa ta'ala, tempat tu tak bulak dunya, dumain mall, dumain hotel, dumain kemon, dumain resort, sumagwa tamanan kinalasahan ni Allahu tabaraka wa ta'ala tu tak bulak dunya, tempat masajiduha masjid ni masjid Allahu tabaraka wa ta'ala. Duk ina isab tamanan kinastilan ni Allahu tabaraka wa ta'ala tempat yen epin Rasul sallallahu alaihi wasallam aswaquha. Yen isab tabu may palanggungan si agama Allah. Tilawin wa ente kinalasan Allahin masjidin ubus kinastilan ni tabuin. Sabab nin may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala masjidin tempat pag-ibadatan, tempat pagzikiran, tempat pagbasahan Quran, tempat pagsambahayangan maipun sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Ienangkan kinalasan Allah tabaraka wa ta'ala bu Allahu tabaraka wa ta'ala malasa si manusia ngesjeb tuju iye may palanggungan si agama Allah. Dukwe kinastilan Allah ta'ala tabuin. Way kinastilan wa Allahu tabaraka wa ta'ala tabuin. Sababan nen may palanggungan si agama Allah. Hangkan kinastilan wa Allahu ta'ala ini tabuin. Sabab yuk nilu kemon karupanganin.
Yu nalo pagperupang si timbanganin. Yu nalo pagparama si belihan, si daganganin. Yu nalo pagdagang ken na mabuhukin. Tabid samian temon bayu-bayuan kinakanin. Upain expired demen palanggungan si agama Allah masih pedinagangan. Hang kani nang buai amban kinabunsian wa Allahu tabaraka wa taala anyaya. Ien palanggungan si agama Allah masjidin kamanan kinasahan wa Allahu tabaraka wa taala. Bang kinalasan wa Allahu tabaraka wa taala subay ruisab kalasahan tabi palanggungan si agama Allah. Subay ruisab besab tabi palanggungan si agama Allahu tabaraka wa taala. Pagi nang buai itu aman pakapasendungan tabi taabot tekka si elew akhirat. Pagpain Allahu tabaraka wa ta'ala, bang sineru manusia mapateteg si masjirin, bang sineru manusia sige pa jamaa si masjirin, bang sineru manusia sige pa aten si masjirin, sinabot Allahu tabaraka wa ta'ala ng siinin. Kala Allah, si surat At-Taubah ayat 10 pin Allahu tabaraka wa ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Pin Allahu tabaraka wa taala iyeru mapateteg si masjirin, sige-sige mapajamaahin, sige-sige magjamaa si masjidin, sige-sige miyan magsambahayang si masjidin, istiqamah si masjidin, sine man amada billah, sine-sinrum sampurna pagkahagad ng tudyo Allahu tabaraka wa ta'ala. Bimakna, bang payaman no may palanggungan si agama Allah, bang manusiain, gay pateteg, gay istiqamah si masjid, yan pagpahil-pahil ap masjid, may palanggungan si agama Allah ang matcheck ni baranin, pagkipen Allah ang matcheck ni imanin, pagkipen Allah tabaraka wa ta'ala man amana billah, sine-sine sampurna pagkahagad ng tudyo Allah tabaraka wa ta'ala. Ang matcheck tabi, miyan iman ten miyan iman ten palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Pagki iyero pen Allah ta'ala mapatetek si masjidin, iyero may manusia mahap imanin sampurna pag-imanin tudyo Allah tabaraka wa ta'ala. Wal yawmil akhir, duk si elew akhirat, siyero isab ili pen Allah tabaraka wa ta'ala sampai si elew miyan may mapateteg si masjid pajamaa si masjidin, yan siya sampurna pangagad din si elew akhirat, si elew paghukom, si elew pagtungbas. Wa aqamas salah, duk tingyan sambahayang, duk ngungsud jakat, walam yakhsha illallah. Ga niya katalewan de bisan dambuwa pinapanjari illallah, malaingkan Allahu tabaraka wa ta'ala. Ga niya katalewan de buat malaingkan dan buah-buah Allahu tabaraka wa ta'ala. Ido katalewan din may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Napen Allahu tabaraka wa ta'ala, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, na siya ni pen Allahu tabaraka wa ta'ala may manusia kaniyaan din amban may manusia kahidayatan wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Sineko manusia kahidayatanin, ene siya pajamaa si masjidin, ene siya mian pilmi istiqamah si masjidin may palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Mang penisab kita mian hinidayatan Allahu tabaraka wa ta'ala sampurna pag-iman ten mituju iya pakute mituju Allahu tabaraka wa ta'ala. Pag ina-inahin subay do sampurna pamakuten mituju Allahu tabaraka wa ta'ala.